دوستو هموطنو برادرو امیدوارم که همه خوب صحت سلامت سربلند و خانواد هم باشین و دوستای عزیزی که گویم که میبینین حتما باز نشر کردنی نوار گویم لایک موندن یعنی که این چیزایی هست که شما همین نواره با دیگر انسان هم با کمک لایک شما با کمک پدیلیت شما با کمک کامنت شما با دیگر ها رفته میرسه نواری ما. بله خیلی بگیم که مشکلی ها با سر ملت تاجیک آمد. از مردم اوکراینا دیده ملت ما یعنی مردم تاجیکستان ما زیان یا اینکه ضرر بیشتر دیدن. بیایم هم اشتباه نمیکنیم. تشکر اولا با انسانایی که لایک میمونن و پدیلیت میکنن این نوارم. یک گویم که نوار پهن شده سحر تماشا کردم. یک جوانی ملتش تاجیک بوده و شهروندی روسیه بوده، یعنی با پلین افتاده است در اوکراینا. نوارش پهن شده است و تمام رسانه های تاجیکستان ما یا که دیگر انسان ها پهن کرد، یعنی نه همچون که گویا که یک شهروندی تاجیکستان باشه. ببینید دوستای عزیزم یا که بگیم انسان هایی که شما می نویسین نواره یا که پهن میکنین، اولا یک چیز فراموش نکنین، تاجیک در افریقا هم هست، در امریکا هم هست، در اروپا هم هست و در روسیه هم هست. انسان با ملتش سودید نکنه که او کدام ملت است. شهروندی که جا هست او شهروند روسیه، یعنی از طرف دولت خودش پاسپورت روسی که داره اومده است به جنگ، یعنی ایرا رب نتین با شهروند جمهوری تاجیکستان. اگر که افریقایی باشه نه که پاسپورت تاجیکی داشته باشه شهروند جمهوری تاجیکستان باشه او تاجیکستانی هست، یعنی برای او وطن دولت و ملت ما مردم ما اتویچت میکنن جواب میتن. در حالتی که او انسان اگر ملتش چی تاجیک باشه چی لقای باشه چی ازبک باشه چی دیگر ملت ها باشه، وقتی پاسپورت روسی داره در دست پس او شهروند روسیه است. او در تاجیکستان ما یگان رب نداره، یگان گرم رب نداره. من شهروند جمهوری تاجیکستان کوشش کرده ایستادم که با این مردم اوکراینی در هر جا باشه به هر خیل به هر راه خدمت ما رسانم. یک بطولکه او هم باشه خریده دادستم، انا گویم یک کوارتیر هم باشه یافته بگیم اما ارگانیزاسیون دادسته باشه ما یورا، یک دیوان هم باشه یک کرسلو هم باشه یک کورپاچه هم باشه یک تکسری هم باشه کیم که جو آورده داده ایستادم، یعنی من خدمت ما کرده استم. اگر که من پاسپورت روسی می داشتم یعنی این کارا یک شهروند روس کرده ایستاده بود، نه اینکه تاجیکستانی. گرچند که اگر من تاجیکستانی هم باشم یعنی تولد در تاجیکستان هم شده باشم ایرا میتونید که رب بتیم یک شهروند روسی کار کرده ایستاده است. اما من خلق شهروند جمهوری تاجیکستان که هر کاری در اینجا کرده ایستادم از نام وطنم کرده ایستادم، از نام تاجیکستانی یک تاجیکستانی همین خدمت خدشه بگیم که من کمتر امیر اکرانش روشن کنم اولا با اجازت شما دوستای عزیزم، برای که تاریک رنگ است. من کرده ایستادم همچون یک تاجیکستانی، نه همچون یک خلق، نه همچون یک روس، همچون یک نیمس،
ман ҳамчун як шаҳрванди тоҷикистонӣ карда истодам. Яъне ин бонус барои ватанам аст, тоҷикистони аст, тоҷикистон аст. Барои чӣ? Барое ки ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. агар ки ман ҷангам кунам, отвечат мекардаги Тоҷикистон аст. Барои чӣ? Барое ки ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистонам. доғам раса ба ватан мераса. хубӣ кунам, хубии ман ба бонуси ватанам меравад, тоҷикистонӣ. барои ҳамун дӯстои азизам ва журналисту дигар инсоно, вақте ки ина шумо чоп мекунед, ҳамина чӣ хеле ки дурусттар чоп кунед мешавад. барои он ки бинависем пурра хушрӯ карда миллаташ тоҷик буда, шаҳрванди рус, яъне ӯ хизмат мекард дар бигем ки чизи армияи русӣ, барое ки шаҳрванди русӣ дошт, дар русия хизмат мекард. ӯ дар ватани мо ягон рабт надора, агар миллаташ ҳами гуфти ҳам гапо кирк тоҷикам боша, дисткашт ҳалол топ тоза агар тоҷикам боша, ӯ дар ватани мо ягон рабт надора. бале таваллуд чид? Таваллуд чид? иваз кард шаҳрвандиша? иваз кард. шаҳрванди киҷо аст? шаҳрванди русия. тамом. ӯ дигар дамо ягон рабт надора. ӯро ватанаш ҷавоб метав. ватанаш Россия аст дар айни ҳол. хуб дӯстои азиз, има ки бошен, имрӯза мо гап мезанем муҳим дар бораи курс ва зарар дидани мардуми Тоҷикистони мо. агар шумо ёд дошта бошед, соли 2016 2015 2017 2018 солҳо айнан дар ҳамин масъалаҳо дар зело, ё ки бигем ки як навори видеоиам дорам, савол додаги ҳастам барои мардам. яъне ки агар Россия миёнаш бишкана чӣ кор мекунем? агар сиёсати Россия иваз шава, яъне ки аз қувваи кори шумо отказ кунад, чӣ кор мекунед шумо? яъне ин савол буд ва дар ин савол ҷавобам набуд ҳамун вақтам. яъне ки ҷавоб пайдо нашуд, барое ки ҳеҷ кас намедонист чӣ кор кунад. мо пешопеш мегуфтем, ҳамватанои азизам, ҳатто ки мо дар дуомон мекунем ки муҳтоҷи дари мардум, худованд моро муҳтоҷи дари мардум накунад. ин дуора мо ҳар вақте ки авқот мехӯрем ё ҳар вақти ибодат мекунем, дар 5 вақти ибодатмон 3 вақти хӯрокмон, дар як рӯз мо 8 маротиба ана ҳамин калимаро истифода мебарем дар вақти дуомон ки худованд моро муҳтоҷи дари мардум накунад. не ки 30 сол мешава мо муҳтоҷи дари мардумем худмон, барое ки луқмаи мо, зиндагии мо, ҳамаи ҳамин ҳаёти мо аз дари мардум вобаста аст. ва мо дар ҳамин 30 сол як борам кӯшиш накардем ки худомон насозем. майли агар аз худмон мебуд, агар худмон месӯхтем, мегуфтем хай аз худмон аст, аз худмон сӯхт. не ки дигар кас сӯхтанда алови дигар кас да мо бирён шавем. ай ҳама ҷои дарднокаш ҳамин аст ки дар оташи дигар тандур мо бирён шида истодаем. барои чӣ? барое ки мо насохтем худмона. мо садбораҳо мегуфтем, ҳамватанои азизам, фарзандта муҳоҷир нака, худат муҳоҷир наша, баргард дар ватан, талаб ка, бисозем ватана, биёем, метона Эмомалӣ Раҳмонай, Рустами Эмомалиай метона дар байни мардум, хати мардум кор карда, кор мекунем хатиш, ватанмона месозем, зурш намераса, биброя бирава. то кай ба нуки тира автомату туфан дар сари мардуми мо
узур газа гирён кардам. Як экономич нишид як имрӯзи газ қатъ мегардем. То кай мо муҳтоҷи дари мардум мешем? мо ҳамин гапҳоро 100 бораҳо баротон мегуфтем ки ҳамватанои азизам, мо созем ватанмон. имрӯз бибинед ки зарбаи аслӣ омад дар сари бигем ки тоҷик зад. зарбаи асли сари тоҷик домон зад. Барои чӣ? Барое ки мардуми тоҷики мо бечора муҳтоҷи дари мардум буданд ва оно кор мекардан аз уҷа бигем ки як миқдор пул. имрӯз нест. имрӯз мегирифтагӣ 40,000-ош ҳозир 91 сомон шидааст дар Тоҷикистон. курс 91. яъне аз 1000 рус 100 сими тоҷик боло шидааст. 1000 ва 100. мефаҳме намира? аз 1000 сими рус 100 сими тоҷик болотар шидааст. ана бечора бигира 40,000 50,000 даже 5000 сомон намешавад. 50,000 рус 4900 сомон шидааст. ана ку бечора дар уҷа бояд патент бита, у бечора дар уҷа хӯрок бихӯра, бо дар хонашон роӣ кунад. ҳар вақти хонашон бечора як мардуми мо 10,000 роӣ мекарданд ё 20,000 роӣ мекарданд, 3000 сомон мешавад. як продукта мекунанд, ҳозир 20,000 сомон роӣ кунанд, 1800 сомон шидааст. 1000 сомон у битка рафтестанд, ай 20,000 шон. мефаҳмед? яъне $100 у битка рафтестанд. баъд дуюмин чизе ки гуфтанӣ ҳастам, мардуме ки омаден дар тарафи Аврупо, қурбони шумошам, қурбони чашмотоншам хуш омадем. ва этика эстетикара, яъне ҳама вақт дар ҳар ҷо будан, то ҳар ҷое ки шумо бошед, аввалин ҷода обрӯи ватанамоне. дар рафтору кирдортон аввалин ҷода обрӯи ватанамоне. ки вақте ки шумо як ҷо раҳ мегарден, як ҷо гап мезанен, як ҷо авқот мехӯрен, ба ин дида ватанат баҳо метан, тоҷико меган, яъне якта шуморо намеган. барои ҳама ҳама вақт дар ҳамин соҳа эҳтиёт бошен, ҳама вақт барои обрӯи ватан кӯшиш кунен, барои 2 сум пул болои якдигар напарен. ана иншоалло ки хуб мешавад. ҳамада дар ҳамин ҷо ҷо мешем, нон меёбем, ҳар коре боша мекунем. фақат хитона пас назанен. талпавои дар дарни як хона ранги россиявори 45 нафар даромада хоунарен. ана яъне ки як эҳтироми хитона бидорен, барои обрӯи ватан, ояндаи ватан хубтар мешавад. дӯстои азиз, ана ки дӯстои азиз, бо бармегардем абрадна. дар алови дигар тандур бирён тоҷик мешавад, бирён тоҷикистонӣ мешавад. дар дигар ҷо алов месӯзад ва дар инҷа мардум чӣ мекунанд? бирён мешавад. набудани интернет, гап зада натонистан ба аҳли оилаҳошон ва дигар инсонҳое ки ҳамчун блогер аз ютубу аз дигар ҷо кор мекард, Эмомалӣ Раҳмон барои инора налог ҷорӣ карда буд. яъне ки бояд ино чӣ кор кунанд? налог биспоранд барои Эмомалӣ Раҳмон. супоридани налог як чиз дора. бибинем, ман налог месупорам. дар ҳолати ман кор накунам, аз налоги супоридаи ман абрадна барои ман моҳона ҳадиақала бигем, яъне $300, $350 ҳадиақала пулша мада дода местанд. дар ҳолате ки Эмомалӣ Раҳмон аз блогерҳо налог гирифт.
امروز بلوگرها یعنی سایتاشون مرد کدامی که در روسیه رجیستراسیون داشت. باید تو برای یا حداقل ماهانه بدی برای بلوگرها. برای چی؟ برای که اینو یک روزه برای تو درآمد می آوردن کن. که نشوه که خیلی آوردن نیاوردن بعد کیدت کنی پرتوی. باید برای یورو حداقل درآمد بدی. و دیگر بلوگرهایی که در روسیه بدن پول کار میکردن امروز او هم سوختن. الله اکبر. او هم حال نیروز هم اینجا گرفتن پرتفتن. حال روسیه نمیدونم آیندهش چی میشود. و انسان هایی که میدویدن پول میدادن چقدر پول ها داده گراجدانستو میکردن. من شهروندی روسیه را بگیرم نمیدونم گراجدانستو کنم. این های گراجدانستو تو کرامت شریپوف خدا رحمتش کنه حیاتش در 201 دیویزیای روسیه گذران. حیاتش اما برای یک کلمه ای که ناراضگی از امام علی رحمان گراجدانس واشه انیله رو بود کردن که و شما میلیونو میتین و 100,000 و 500,000 میتین تو که گراجدانس رو بگیریم. و خیلی شما میدونید که قدر شهروندی روسیه یک تین است. یک تین او دا بیلیت افطوبوس اروپا قدر داره که دام بیلیت شما میتونید که سوار شین افطوبوس یا پویز ده که با پاسپورت روسیه هیچ کار کردن نمیتونید. بی‌غرض است. نمیدونم یک پاتن نکردن یا که نامتاری چی نکردن. پاتنی جز این نالوگ است. یک استیلی نالوگ است. نالوگ این اگر اصلا میگیریم هر یک دولت نالوگ خیلی داره اما نالوگ میگرفتگی انسان و نالوگ پلاتلشی که من نالوگ پلاتلشی هستم که نالوگ میسپارم وقتی روزی بیکار موندم این دولت عبرت نگفته ایستادن برای ما $350 ماهانه میته و شما همون نالوگ به نام پاتن میسپارین در روسیه. به نام نالوگ نه. شما как будто налогоплательщик نیستین اما اون نالوگ است. عجیبیشی است که تو کار کنی نکنی 5,000 ماهانه باید بسپاری یک آدم. و عاقبت چی است؟ عاقبت شما همچون налогоплательщик نمیشه. просто پاتن دادین. چی است این پاتن؟ خیلی روس نمیدونه. просто نام نالوگ با پاتنی واس کردن گفتن پاتن بگیرین کار کنین ماهانه 5,000 میده. نالوگ در کدام حالت میسپاری؟ در حالتی که دولت برای تو کار تامین میکنه و تو نالوگش میسپاری. در حالتی که روسیه برای شما کار تامین نکرده هزاری نالوگ گرفته نام نالوگ به نام پاتن کرد که فردا شما بیکار مونین بمبرین کسل شین دعوا کردن نتونین که من نالوگ دادگی. میگه کنی کاغذی نالوگ میگه این پاتن ای نالوگ نیست. شما کیدت دزدین میدونه نمیره مردم. شما پروستا کو کیدت دزدین اومده نه توری کیدت چیده. و امروز با همه دینمو روسیه ایستادیم و تو عاقبتش چی شد؟ اکی چی کار میکنه؟ انا اکی چی کار میکنه؟ ما زمینای خودمونا واقعا زمینای خودمونا на произвол судьба партофтем. на произвол судьба زمین نکردیم. هر یک تایما 5 گکتاری 10 گکتاری 4 گکتاری زمینا داشتیم. ما زمین نکردیم. اولاد امام علی کشید از ما گرفت به قیقی کده خیتایی ها داد. خیتایی ها کار کردیست.
ما را به 10 سوتیق زمینی به نام پرزیدنتی کیدت مون کردن فن مون کردن 10 سوتیق زمینی به پولتون میتا 10 سوتیق که زمین از وطن ما است از ما است از نولش تو یک شه تو خیر شه تو میلیون شه گکتر شه از ما است ما میتونیم اونجا کار کنیم چند قای معقول مونه و حق دولت مونه بتیم حق خدمونه بتیم حق دولت چی است حق پنسیونر است حق سرباز است حق پلیس است که در البته که حالتی که پلیسای حلال سربازای حلال در نظر گرفته می شود نه که سرباز امام علی پرست برای امام علی در سر خلق خودش یراق می گرفتگی بود نه پلیسی که بگیم که برای امام علی رفته خونه مردم در اومده تو زن گودکاش برده تهمت کرده محکمه میکنه برای پلیس نه این پلیس از ما نیست این پلیس خلقی ما نیست پلیس رحمان است کمی غلام رحمان است کار میکنه با رحمانات مرحمت اینمی است حیاتش هم جایلک میگیره ما را پلیس تاجیک پلیس تاجیکستانی سرباز تاجیکستانی حساب نمیکنه اون سربازی که یراق میگیره سر مردم خود من او را تاجیکستانی حساب نمیکنه و اون پلیسی که این کار میکنه در سر مردم خود ما او را پلیس تاجیکستانی حساب نمیکنه پلیس رحمان سرباز رحمان خلاص برای همین انا که ما رو میاریم با دهقانی امروز مجبور میشه با رحمان و 10 سوتیقی 20 سوتیقی یا نیم گکتری ماکسیموم برای سخرانیت کردن ولست 50 سوتیقی زمین پرزیدنتی تون میتا شما میرین زمین پرزیدنتی میگیره و در هم 50 سوتیق زمین زندگی تون میبینید دیگر شرط شرایط دیگر اسلوبی زندگی برای ما و شما وجود نداره وجود داشتگی شمی است میریم در 50 سوتیق زمین پیاز کرچیکه میکنیم زندگی میکنیم اما ما از زمین از این روسیه دیده بیشتر درآمد داشتیم از روسیه دیده ما درآمدی بیشتر داشتیم از زمین این همتون میدونید ما میدونم خطون هم میدونید دیگر انسان هم میدونید وقتی که محصولات از خودت بود این برای تو ارزان بود وقتی محصولات از بیرون اومد این برای تو قیمت میشود اولین بای دادگی چیزی مردمی ما اینمی چیز بود اگر من پرزیدنت میبودم من یک آدم مهاجر شوی نمیموندم از اما ازل میخپیدم میایستادم زمین کار که پریزوادید که پریدومت که از بودجه دولت خانواندن فرزندو بچه ها متخصص تیار کرده اومدم پریزوادید کردن در وطن بود نه اینکه مهاجرت نه که امروز ما تو همون روز اومدیم زدیم ما و شما ما را سر دادن گفتم برین ای بیرن پول بگیریم بیاین رنگ هم زنبور اصل واری برای ای بیرن گلو را بفوچ اصل شبیاری جبریز رحمانوف همین ستیل استفاده بود در سری ما اصل زنبور واری پرواز میکنیم میریم ایم ایجو جمع میکنیم اصل هم میاریم در دهن رحمانوف میتخیم بخیر برای اما هموطنای عزیزم امروز هم دیر نشیده است یعنی این چیز فردا خوب شوه و مردم تاجیک ما فراموش میکنه فردا را میگه تمام سوسید بیا نبرم مردی کاری بیا بچه مردی کاری بیا این کارا بس کنیم برگردیم وطن آباد کردن وطن ساختن وطن زمین ساختن نمیتونه رهبرا سرشون میکنیم کمی میتونه کار کنه کمی با مردم است قطعی مردم است در بری مردم است در فکری مردم است فکری زمین است فکری وطن است بیسته کار کنه کمی نمیتونه کمی دزد است تاجیکستان خانه دزدان نیست تاجیکستان هلچه دزدان نیست تاجیکستان برای دزدان نیست باید ما اینای شیار خطی جاست که دزد نکزت کرده سختترین نکزت کرده باید ما وطن مونه خدمت سازیم
رو آوردن به زمین. این همه پولشه را ببینین، با تمام داراییش یک وجب زمین خالی نمیمونه. با تمام داراییش قدر فابریکا، завод، фирма، производство از ماشین سرکردگی گفتیم گپو تو سوزن تو самолет همه چی را بگیم که میبرورن، دورن، میفروشن. نیکی افیر چسبیدیست میگه اگه برادر ما راه دایم تراس دایم چسبیدیست بوشه وزر یعنی خط میکنیم برای که اگر چسبیدیست باشه همه دا چسبیدیست دوستوی عزیزی که همو برادر دا چسبیدیست یک زیر کومنت همی بیننده ها یک چکنین همه دا چسبیدیست ها یا نه بنویسین کدامی دا چسبیدیست باشه. نه همه برادرها میگه سوزای برادر значит همون عیبی تلفن خطه خربون اینترنتی خطه چم نرگجو هستی در همون روسیه باشی اگر این همه می نویسه که میگه نه نچسبیدیست برادر عیبی تلفن خطه. باید ما برگردیم وطن، باید ما سوزیم وطن. یک وجب زمین مونه باید ما امروز کاریم. قیمت نیست کشتن، ساختن. اینکوباتورها را زیاد کنیم، مرغ تخم را یعنی یک بیک زیاد کنیم. امروز باید اگر ما خودمون نسازیم با امیدی در مردم بدن ما اینمی رزولتات شد. اینمی رزولتاتش دو دوای مردم در آسمان است. دو دوایش چی میشه؟ برای ما قربانی چشماتون هموطنای عزیزم این چیزا توغری نفهمین. دری مردم است. من در همین وطن خدا را شکرش زندگیم خوب است. خودم دام میرسه، دیگر رو دام دستم میرسه تو رسیدنش. اما داری وطن است. اگر فردا ایجاد یک مشکلی بزنه اولین داری علاو بریان میشیدگی ما هستم. برای چی؟ برای که من اوچم گودکام در اوجا در دیگر جا همشون بگیم که در یک میان میزنن در همون جایی که ایستوچنیکی دخود خروکشون ما هستم. میدونی نمیره همین مثلی که هم سمالیات پرواز میکنه همون را تمامی میبردگی قواش هم موتورش ای کار بمونه همون سمالیات میاد در زمین میزنه. یعنی که ما همون قوایی که میبردیم مردیکاری بدیم همین در زمین اومد زد. ما دیگر هیچی نداریم، دیگر هیچی کردن نمیتونیم. اینجا پرابلم سریده میام میزن. بعضی هاتون دویدین ما گراجدانین روسیه میشم شهروندی روسیه را میگیرم و ای هموطن وطن تفروختی. یک زمان برای ما به هیچی گفتن که پروستا اما ایوچوت برور خطابی که بیام خوغاستا گراجدانین روسیه میکنیم هم پاسپورت میتیم. در قزاقستان مرا گفتن که هیچی نه بیا هم خوغاستا بگی بیا پاسپورت میکنیم. و امروز ما در اروپا بعد از 6 سال افیتیال کاری کردنم بعد اقامه گرفتنم ما حق گراجدانство گرفتن ندارم. حق شهروندی را اوزی دارم. من که اوزی من میسپارم در گراجدانство طلب میکنم میگم که خواهش میکنم که مرا شهروندی بتین از یک طرف دیگر وطنی ما و احوال است من رفتن نمیتونم مرا بگیم که شهروندی میتونم. نه که ما همین را طلب نکردم توضیح. برای چی؟ برای که من جای خوب نکفته ایستادم. من میخوام وطن من خوب کنم. وطنی من نه کمتر از این وطن ها هست.
мефаҳмед? мебахшед ҳамҷои ман паркинг будурам. ватани ма на камтар аз ин ватан аст. мефаҳмед? фақат сохтан дар кор аст, кадан дар кор. ҳамино ҳам то ки дар ҳамиҷа биёяну бирасанд, ино ҳам сохтан ҳамира кардан. агар мемондан ино, ин ватанам ранги ҳам тоҷикистони ма ҷазир мешид. не ки кадоме ҳамира сохт, меҳнат кард, ҷон фидо кард. акум ҳозир шароита надорам. аввалин президенти ҳами Полша обрашение кардаги аст. ман дар фейсбук падилит кардаги ҳастам. бисёр як гапи хуба зад. барои аз таги зулм биромадан, яъне ки бояд қурбонӣ шавӣ. ба осонӣ аз таги зулм ҳеч ка биромадагӣ нест ва намебирояд. ва имрӯзам ман мегӯям ки ба осонӣ мо шумо биромада наметавонем азизем. яъне ки бояд жертва шем ва жертват кунем ора ва бизанем бибироем. имрӯз ҳамун моменте аст ки Россия слабишидагӣ аст. ҳозир агар Россия иҷа бой бита барбигарда бирава ватанаш, ин тарафа бой додагӣ аст, у тарафа бозам сахттар меҷиқа. мефаҳмед амира? у тарафа бозам сахттар мегира ки уснора бой натам. ҳозир тамоми ҳош Россия дар ин тараф аст. вақт аст ки мо мардуми тоҷик бихезем. мисли анамои СССР вақти Эстония, Латвия, Литвия хестан, мо тоҷикҳоам хестем. слаби бидани Россия буд, надонист чӣ кор куна, мо мустақилӣ гирифтем. имрӯз барои мо мустақил шидан аз диктатура, имрӯз ҳозир ҳамон моменте аст ки бояд мо бихезем. оле чанд инсон дар фейсбуки ман навиштааст ки ака чӣ фикр дорӣ, Тоҷикистон армия равон мекуна барои кӯмаки Россия? договори ОДКБ қатъӣ шояд, аммо на он қадар 100 нафар 200 нафар роҳӣ мекуна, як самолёт роҳӣ мекуна. барои чӣ? барое ки жопаи худи Тоҷикистон уҷа дар хатар аст. дар уҷа армия иса бибироя, уҷа хатар мешавад. аз у тараф бобомон истодагӣ аст, бобои ёшмон решошони қадар ав тарафи об, ва аз иси худи мардум истодагӣ аст. имрӯз ана ки зиндагии мардум талхтар шидан гирифт. имрӯз рубл қимат арзон, беувам худмон кори арзон мекардем. урус мекардаги 80,000 корамо дар 30,000, 35,000, 40,000 да мекардем. як баробар арзон. имрӯз вақти инқилоб омадааст ки ҳозир Россия тавоноиеро надорад ки айсу Тоҷикистона нигоҳ кунава, айси дигар тарафа. имрӯз уже пара Беларусия да хестанда. Беларусия ки пучи ки хезондан ку мардум хест, халқ. Уже сегодня пора Беларусям вставать. Почему тогда Россия мог свои войска отправить в Белоруссию? Сегодня не может, потому что Россия воюет в другой фронте. Он не может, Россия одновременно воевать на 10 фронт. Сегодня уже пора в Казахстане. Не будет теперь никакой ОДКБ там. Не будет. Кто хочет революция делать, сейчас момент революция. Сейчас. Никакой ОДКБ, никакой другой помощь, никто ниоткуда не будет диктаторам помогать. Давай, вставайте, Белоруссия, вставайте, Казахстан, вставайте, Таджикистан.
Сейчас сценарий распада СССР. Сейчас тот сценарий. Точно, тот сценарий. Будет одна линия фронт, надо другой линии вставать. Потому что не может Россия воевать на 10 фронт. Если сегодня встают Казахстан, как вставали несколько месяцев назад, даже 2 месяца назад, 3 месяца. Сейчас будет встают, если Белоруссия, как вставали в прошлом году. Россия проиграет. Никто не поможет им. Россия не может помочь Белоруссию, Казахстану, ОДКБ. Все. Проиграют. Все. Все они проиграют. Только вариант останется уходить от Украины в Россию, чтобы держать то, кто любит Россию, те диктаторов, или будет воевать с Украиной, а там будет переворот. Сегодня это вариант. Имруза вариант амиас. Агар хозир Белоруссия хеза, Казахстан хеза, Тоджикистан хеза, унаму сценарий СССР барин хама метона ки аз диктатура броян. Уже мардами Россия дар дохили Россия кучора пир кардан. Барои ки уам и ҷанга намехоҳанд. И ҷанги урусу украинас нест. И ҷанги бигем ки қазоқ ё беларус ё тоҷик қатъи Украина нест. И ҷанги диктатура қатъи демократия аст. Всё. Агар ки халқ тарафдорӣ мекард, халқ поддерживать мекард. Халқ мисли халқи Украина баромада дар Россия оружие мегирифтанд, талаб мекарданд, мо мерем фронт. Имрӯз солдато нарафтестанд фронт. барои пазор шидагиянд. Пазор. Навше мир пазор. Ҳеҷ кай ёро қабул надорад. Конечно, ҳеҷ вақт инсон ҳарди тараф да героӣ намешавад. Аз як тараф мешавад. Агар солои пеш 41-45 Гитлер мебрид ҷанга, Гитлер герой буд. Сталин предатель мешид. тамоми гавнора дар сари Сталин бор мекарданд. имрӯзае ки тамоми гавнора дар сари Гитлер бор кардагӣ баред. ҳама вақт бурдагӣ инсон ӯ прафай. ва мо шумо прекрасно медонем, хуб медонем ки Россия проиграющая страна аст дар ин ҷанг. барои чӣ? барое ки дунёро қабул надорад Россияро. уже дунё аз банкоша қат кардан, интернетоша уже аз ютубу аз ҳамаи чо кандан партофтан, тамоми санксияҳоро задан, мо газша намегиранд, молша намегиранд. вот дар результат бародарам. дунё против якҷо аст. барои чӣ? барое ки ин инсон мехоҳад диктатураро расширият кунад ва дунё ба диктатура ҷанг дорад ки диктатура набоша, монен инсону озод зиндагӣ кунад. вот результат. барои ҳамин дӯстои азизам, ҳамватанои азизам, мо шумо бояд баргардем ватан, бояд баргардем. имрӯз баҳс кунем дар дари мардум гуфти ҳамун гапо даст дарозу ана бигем сархам бидан монад. хозяин работа есть, хозяин работа есть. И дар шани мо шумо намезем. Рудакеву, Синову, Бобоҷон, Ғафуру ва ғайраҳо агар зинда мебуданд ку ҳамун қаҳрамонои тоҷик бовар ки туф мекарданд дар рӯи мо. ҳоле ки мо аз мусалмониш намегирем, аз ҳамин дунявиш туф мекарданд дар рӯи мо. агар ӯҳо медонистанд наслшам хеле мешавад ку чӯлшам мебриданд мепартофтанд, насл намекарданд.
мегуфтанд дар кор нестам тари насли оянда шарманда шидане мебриданд медонистанд ки насли ҳамун хел инсонҳо донишмандо инсонҳои творчески инсонҳои аҳли қалам намедонам аҳли ақл медонистанд ки фарзандои вой нами аҳвол мешава ку мебриданд фарзандор намешиданд ахта мекарданд маткои заношона меканданд мегирифтанд мегуфтанд назоен ки ояндамон шармандагӣ аст монен ба ҳами қаҳрамонӣ бигӯянд ки намхел насл будам хел қаҳрамоно дошт лекин нест ҳозир мурдан рафтанд нобуд шиданд бовар кун мебрид мепартофташ ё ки намедонам ахта мекарданд хидошона ки чӣ нашава гудак нашава оли куҷо раса ба даъво аз мусулмонӣ кардан мо қурбони чашмои ҳар яктатон фақат ҳамин қадар мегӯм баргардем ватан ҳаматон баргардем замин мо овам дорем мо заминам дорем мо ватанам дорем мо шароитам дорем танҳо ватана ҳам замина ҳам шароита ҳам дар даст як оила додему хидмон гирехтем хидмон рафтем дар таи дари рӯз бели кетман дар дустумон хазайн работаес капад ламад хазайн работаес капад ламад ва уруса барои хидмон хазайн гирифтему дар таи дусташ кор кардем то ки мо да 1000 сум 2000 сум як рӯз да бита мо ура ҷамъ кунему онаҷо чамонда роӣ кунем мо ин аҳвол домандем задем ина имрӯз шароит барои ҳамин дӯстои аз ватан баргардем заминамона бигирем имкониятмона бигирем шароитмона бигирем овмона худмон истифода барем бикорем ба худо қасам ман то қадри имкон ку ҳамин дар бораи замин ҳамин медонистагӣ ман мегумтон дору кам истифода барем дору камтар истифода мебарем ман медонам чӣ кор кардан дар кор аст дар ҳамун замин ман ҳар чизе ки дониш дар бораи замин сохтан кардан дорем мо ҳамуро баротон истифода мебарем мегум баротон мо ура истифода мебарем мо ин ҳами хел ҳосил мегирем ин ҳами хел зиндагӣ мекунем дар ҳамун ватани худмон мо даҷи бо хориҷам роӣ мекунем ӯ чизора ва мефурӯшем аз ӯ даромадам мегирем барои мо ҳамватанои азиз дигар боқӣ ихтиёр дар хитон аст ва агар хоҳем ҳам хел гаштан мегирем ҳамта мерем нобуд шида мерем ном ба номи марди кор ном ба номи ғулом мегардем дар кӯчо дигар вариант шанс шароит барои мо шумо нест агар ки хоҳем ватан баргардем мо диктатураро нобуд кунем инами далбаёбизма нобуд кунем ва мо баргардем ватан мо аз тамоми деҳқоно ҷамъ карда китоб созем китоби сохтан нами замина чӣ кор кардан дар кор аст таҷрибадори инсонҳо ӯро ҳамаша як палатаи дигар ҳӯй кунем як палатаи деҳқонӣ ҳӯй кунем ва дар уҷа тамоми деҳқоноро азо кунем инсонҳое ки замина мефаҳманд дарди замина медонанд температураи замина медонанд чӣ кор ба ӯ замин кардан дар кор аст медонанд ӯро ҷамъ кунем ӯ китобҳо нависанд тавсияҳо рӯзи дуроз дар телевизорҳо бештар мо ӯро монем ӯ ба мардум гап зананд замина чӣ кор кардан дар кор мо дар як муддати кӯтоҳ дар 5 сол 4-5 сол даку заминмона серҳосилхезтарин замин мекунем мо шумо ва метавонем дар ватанмон зиндагӣ кунем бас будагист муҳоҷират ҳамватани азиз на те имкониятта ба як оила ба як хонадон зинда бод тоҷикистон сарбаланд мардуми азиз мардуми тоҷикистон дигар читон бугум ҳамватанои азиз ба фикрам ҳамаи гап ма гуфтамтон хеле би дар эфир набудам имрӯз ҳамун имкон буд ки қатитон будам саломат сарбаланд хонобод бошен худо кунад ки мо шумо дар ватани худмон ба сари баланд бе нами диктатура бе далбаёбизм дар ватанмон бошем дидор
дар ватан якдигара ҳамамона ва дидори ватан, дидори модаромон, дидори наздикомон, дидори фарзандомон ва дидори сарзаминмон насиби ҳар яктамон бошад. бас бод ғуломӣ, нест бод мардикорӣ. ба нами шиёр бояд мо ба ватани худ баргардем. саломат сарбаланд, хонобод бошем. боз кӯшиш мекунем ки аз хабарҳо, информатсияҳо ва барои шумо чӣ кор мекунем маълумот мебироем. худо нигаҳбонам ватанои азиз. подписатсия кардана фаромӯш накунед. як-ду рӯз эфир накунам, хеле нафар гирехтааст, рафтааст, ё ки ай Россия будагӣ ё уже Тоҷикистон мерафтагӣ, ё подписатсия карда гирехтааст. бози ман нав дидам ами канала. бале, шароитам хеле аст. ман 4 тараф медавам. не ки подписатсияро фаромӯш накунед, поддержка кардани канала фаромӯш накунед. ҳозир Россия да зур шидагӣ аст. бе реклама тамошо мекунед, шумо да реклама наметад. худо нигаҳбонтон. то боздидам ватано.